कोरोना वायरस जैसे जैसे फैलता जा रहा है, इंसान के लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं और ये मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और उसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो लोगों की मूवमेंट पे है। लोग अपने घरों के अंदर महसूर हो गए हैं और सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी कम हो गई है, समंदरों के अंदर बहरी जहाज़ों का चलना कम हो गया है, एयर ट्रैफिक कम हो गई है, रोड्स के ऊपर ट्रेन्स की ट्रैफिक कम हो गई है। तो ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन इसका एक फ़ायदा जंगली हयात को हुआ है और ख़ास तौर पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो ऐसे जानदार हैं जो वाइल्ड हैं और जो हम घरों में पालते नहीं हैं, उसको हम जंगली हयात कहते हैं। उनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि इंसान की मूवमेंट जब महदूद होती है तो दूसरे जानदारों की मूवमेंट जो है वो बेहतर हो जाती है। यही वजह है कि अगर हम देखें तो आबनाए फास्फोरस में डॉल्फिन की तादाद काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, जो कि काफ़ी कम हो गई थी। इसकी एक वजह तो तुर्की से इस मसरूफ़ बहरी रास्ते से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त का कम होना है। और साइंसदानों का ये भी कहना है कि इस लॉकडाउन के दौरान जिस जानवर की जिंदगी पे सबसे ज्यादा असर हुआ है और वो पॉजिटिव असर है, वो शहद की मक्खियां हैं। शहद की मक्खियां दुनिया भर में बहुत कम हो रही थी। हमारे यहाँ भी आप देख लें कि हर दरख्त के ऊपर 2-4 छत्ते होते थे जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम हो गए और उसकी बुनियादी वजह जो है वो एक तो कीड़े मार अद्वियात जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो आलूदगी फैली हुई है वो है ऑफ कोर्स पौधों की, दरख्तों की कमी, फॉरेस्ट की कमी, शहरों का बढ़ना, ये सब उसमें फैक्टर शामिल है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर जगह इंसान ही इंसान नजर आते हैं और वो रिसोर्सेज जो हैं जिनके ऊपर मक्खियां पलती हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा और जो बहुत बड़ा इशू है, पोल्यूशन की वजह से इन पर एक बहुत मनफी असरात पैदा होते हैं, जिसमें फूलों के रंग जो हैं वो बदलते हैं, उनकी खुशबू में तब्दीली आती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मक्खियां हैं उनके जो सेंसर हैं जो खुशबू को डिटेक्ट करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर उनकी ये हिस्स जो है वो कम हो जाती है। शहद की मक्खियां हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? एक तो वो हमें शहद देती हैं, दूसरी जितनी भी पॉलिनेशन होती है, जिसे पॉलन ग्रेन्स की मुंतकिली कहते हैं, वो शहद की मक्खियों की वजह से होती है। और जो इंसेक्ट हम कहते हैं, इंसेक्ट आर मेजर सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसेक्ट में जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में हेल्प आउट करती हैं शहद की मक्खियां। लॉकडाउन की वजह से आलूदगी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और मक्खियों के लिए चलना फिरना जो है वो बेहतर हो गया है। और एक और वजह ये हुई है कि इंसान की मूवमेंट कम होने से जो शहद की कलेक्शन है वो भी कम हुई है, जिससे उनके लिए आसानी है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पाल सकते हैं। लेकिन कुछ जो कमर्शियली तौर पे मक्खियां पाली जाती हैं और वो पॉलिनेशन करती हैं किसी खास जगह के ऊपर, और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये शिफ्ट होते रहते हैं। जो हाइव्स होते हैं, छत्ते जो कमर्शियली लोग उनको पालते हैं, तो वो किसी सीजन में एक जगह पे होते हैं, किसी सीजन में एक जगह पे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह पे जो पौधे हैं, मिसाल को आड़ू के पौधे हैं, मिसाल के तौर पे खुबानी के पौधे हैं, तो उनको मार्च अप्रैल के अंदर फूल आते हैं तो वहां पर उनको रखते हैं। इसी तरीके से जो गंदम है वो उसको अगर फूल किसी और मौसम में आ रहे हैं, या हमारे पास अगर कीनू के बागात हैं, माल्टे के बागात हैं, और उसके बाद हमारे पास आम के बागात हैं, और अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ चेरी है और बेशुमार ऐसे पौधे हैं, बेशुमार ऐसी फसलें हैं। और जैसे जैसे फसलों का जो ब्रीडिंग सीजन है उसके हिसाब से वो शिफ्ट करते हैं और वहां से
تو اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ مکھیوں کے لیے بھی نقصان دہ اور فارمر کے لیے بھی ایک بات جو نقصان دہ وہ یہ ہے کہ جب وہ شفٹ کرتے ہیں تو اب ان کی چونکہ موومنٹ کم ہو گئی ہے تو وہ ٹائم پہ وہاں نہیں پہنچ سکتے، جس سے جو بیز ہیں ان کو خوراک بھی کم ملتی ہے، پالینیشن بھی کم ہوتی ہے، اور جنرلی جو فصلوں کی پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان کے اوپر بہت شاندار یا پازیٹیو فیکٹ ہوا وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر، ہمارے یہاں تو اتنا ایشو نہیں ہے لیکن یورپ کے اندر یہ ہے کہ وہاں شہروں کو بہت صاف رکھا جاتا ہے، گرین بیلٹس کے اندر ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے جو ان کو پراپر طریقے سے رکھتی ہے۔ تو اب چونکہ اکنامک پرابلم بھی آئے ہیں تو انہوں نے اپنے عملے کو کم کر دیا ہے، گرین بیلٹس کی اتنی زیادہ دیکھ بھال نہیں ہوتی جس سے وہاں پر نئی جھاڑیاں، نئے پودے اگائے ہیں، نئے پھول اگائے ہیں جو کہ جنگلی پھول ہیں، اور گرینری بہت بڑھ گئی ہے، تو جس سے شہد کی مکھیوں کے لیے بہت فائدہ ہو گیا اور ان کو غیر متوقع طور پہ بہت ساری خوراک مل گئی ہے۔ یہ بھی ایک ان کے لیے پازیٹیو فیکٹ ہے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ زیادہ ہیلدی ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر یورپ کے اندر ایک نعرہ بھی اب بڑا پاپولر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنی یو کین سے کہ ایک طرح سے ایک مشن بنتا جا رہا ہے، یا ایک طرح سے تحریک بنتا جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ دیر کے لیے آپ ایسے ہی رہنے دیں، آپ گرین بیلٹس کو نہ کاٹیں، آپ ان کو بڑھنے دیں، اور ان کے اوپر جو مختلف لائف ہے، وائلڈ لائف ہے، اس کو ڈیولپ ہونے دیں۔ اس میں بہت سارے دو رائے بھی ہو سکتی ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے اینیملز بھی ڈیولپ ہو جائیں گے جو بالکل نئے ہیں اور وہ کچھ بیماریوں کو پھیلا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ روڈز کے اوپر ساتھ ہوتی ہیں، چونکہ یہ گرین بیلٹس تو ان کو بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو بعض اوقات وہاں سے جانور جو ہیں وہ روڈز کے اوپر بھی آ جاتی ہیں۔ یہی سے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بے شمار روڈز کے اوپر ٹریفک کم ہونے سے بھی ان مکھیوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ ایک سروے یہ کہتا ہے کہ صرف نارتھ امریکہ کے اندر ہر سال تقریباً 24 ارب مکھیاں اور یہ جو ویسپ ہوتی ہیں بھیڑیں، یہ ٹریفک کے اوپر کاروں میں ہٹ ہو کے مر جاتی ہیں، 24 ارب کے قریب۔ تو وہ بھی اب چونکہ ٹریفک بہت کم ہو گئی ہے تو وہ ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک امیزنگ قسم کا فینومینا ڈیولپ ہوا ہے۔ جہاں انسان کے لیے کرونا بہت خطرناک ہے، وہی جو قدرت کی کچھ ایسی مخلوق ہے جس کے لیے یہ ایک اچھا پیغام بھی ہے۔ نیچر کے ساتھ انسان کا ایک رابطہ بھی ہو گیا ہے، اور انسان نے سیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اور کس طرح سے اور خاص طور پہ ایسی چیزوں کے اوپر تحقیق ہونا شروع ہوئی ہے جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ہیومن امپیکٹ ہے آن دا وائلڈ لائف وہ کتنا زیادہ ہے، اور اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، یا ویری سروائیول آف دا ہیومینٹی، وہ کس قدر سیف ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔